आयज सामके फ्रेश म्हणल्यार सामके फ्रेश सामके फडफडीत आयज तिसरे आहा तुमकां मोठे 15 ते 20 कावंटाचे तिसरे आसा सामके फडफडीत तिसरे आहा। तसो बांगडो आहा तुमकां सामको ताजो गोंयचो पर्सिनेट बांगडो तुमकां 8 ते 10 येवपाचो सामको फ्रेश बांगडो आहा चकचकीत सामको फडफडीत। आनी तशें मोठे सुंगटां आहा तुमकां 50-45 कावंटाचे फ्रेश सुंगट आहा तुमकां। तशें मिडियम सुंगट आहा तुमकां 70 कावंटाचे। तशें माणकी आहा फ्रेश आहा तुमकां। आनी तशेंच ब्लॅक पॉपलेट स्टार्ट जाल्ले आहा तुमकां पर्सिनेटाचे फ्रेश आहा तुमकां। 1 किलो सायज किलोक 2 येवपाचे सायज आसा सामके फ्रेश। तशेंच सोंदाळे आहा तुमकां किलोक 5 ते 6 येवपाचे आनी तशेंच 8 येवपाचे आसा। आनी मिडियम लेपो आसा तुमकां फ्रेश आहा। आनी तशें ताल्ले स्टार्ट जाल्ले आहा तुमकां फ्रेश आहा तुमकां। आनी चणकां बाजार तुमकां सामके फ्रेश चणक सामके फ्रेश चणक 500 रुपयान किलो चणक सामके फ्रेश आहा। आनी तसोच तुमकां किंगफीश आहा किंगफीश तुमकां 650 रुपीज किलो सामके फडफडीत आहा तुमकां किंगफीश 650 पर्सिनेट स्टार्ट जाल्ले आहा तुमकां। तशेंच परतून तुमकां चणक आसा फ्रेश आहा। तशें काडुंदर आहा तुमकां किलोक 4 ते 5 काडुंदरां येवपाचे फ्रेश आहा। तशेंच सोलार सुंगट आहा तुमकां मोठे फ्रेश आहा तुमकां।